Humanisme Universal Kartini dan Pramudia Anantatur. Makhluk apa sih humanisme itu? Apalagi humanisme universal. Sepertinya sesuatu yang ada nun jauh di atas sana, di antara gemintang raya, bukan di sini, di antara tumpukan jerami dan bau keringat selepas tanam padi. Seorang anak manusia berhasrat dahsyat dengan cita-citanya membangun peradaban baru yang lebih baik, yang lebih maju, yang tidak lagi membedakan kau siapa dan aku siapa, tetapi yang mengatakan, mari kita bersama karena kita adalah apapun adanya kita. Dia mungkin tidak muluk-muluk dengan banyak istilah, kategori, definisi, ataupun terminologi. Dia hanya tahu bahwa setiap manusia itu sama dengan keunikannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing, namun menuju pada kehidupan bersama yang saling menghargai dan memajukan tanpa merugikan. Lantas dia siapa? Kembali kita terjebak pada dia siapa, aku siapa, dan kau siapa. Dia, aku, dan kau sesungguhnya sama, manusia dengan kemanusiaan kita. Mungkin begitu itu humanisme secara sederhana, sambil ngopi dan ngemil cemilan. Nampaknya akan banyak yang penasaran bila humanisme hanyalah cangkir-cangkir kopi dan piring camilan dengan guyonan mesra manusia. Mari kita sedikit, ya cukup sedikit saja, agak serius tentang makhluk humanisme ini. Banyak orang bicara tentang humanisme. Bahkan sebagian mungkin mengklaim diri sebagai humanis. Entah apa yang ada di benak mereka, karena masing-masing tentu punya selera sendiri-sendiri menerjemahkan makna humanisme. Yang mengaku sebagai humanis belum tentu benar-benar humanis. Sementara yang humanis beneran tak mau mengaku sebagai humanis. Lucu juga ya ternyata. Tetapi begitulah salah satu pandangan dari sebuah belahan dunia sana. Humanisme sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual manusia secara transendental. Humanisme murni selaku manusia dengan logika alam pikiran dan rasionalitasnya. Semua mendasarkan diri pada moralitas, rasionalitas, dan kedirian manusia yang terlepas dari unsur-unsur ilahiyah. Secara ringkas, mungkin bisa disimpulkan bahwa humanisme merupakan suatu keyakinan ataupun prinsip menjalani hidup selaku manusia yang mencari kebenarannya melalui logika dan rasionalitasnya demi kemajuan dan kebaikan bersama. Nah, karena keyakinan ini mendunia, artinya melibatkan berbagai manusia dari seluruh belahan dunia, istilah universal pun muncul dan ditempelkan pada terminologi humanisme. Terus terang saja, tidak akan ada habisnya bila kita harus bicara tentang humanisme secara mendetail, mengingat sungguh begitu banyak definisi, banyak aliran, maupun banyak pendapat tentang humanisme yang masing-masing tentu membawa dan meyakini kebenarannya masing-masing. Mungkin butuh waktu sehari atau bahkan seminggu penuh untuk bicara detail. Mengingat waktu, tempat, dan wilayah diskusi yang sangat terbatas, saya kira sudah saatnya kita bicara sedikit, ya memang sedikit, tentang Kartini dan Pramudia sehubungan dengan humanisme di atas. Siapakah Kartini? Siapakah Pramudia Anantatur? Keduanya adalah tokoh-tokoh besar negeri ini pada bidang masing-masing. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April
tahun 1879. Kartini terkenal karena pemikirannya yang maju jauh melampaui zamannya. Hasratnya yang dahsyat untuk melihat wanita bangsanya maju dan tidak merupakan subordinat laki-laki telah mendorongnya untuk berjuang keras melalui dunia pendidikan. Terlepas dari perbedaan kodrati antara wanita dan pria, Kartini meyakini bahwa wanita bangsanya layak untuk bisa sejajar dan setara dengan kaum laki-laki. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya, dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. Perjuangan Kartini tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang. Dan apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing, seperti di Semarang, Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, Madiun, dan Cirebon. Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Apa yang terdapat dalam buku itu sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia, karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Betapapun juga perlu diingat bahwa beliau mengangankan kedudukan wanita yang tidak lagi subordinat laki-laki. Kalau bahasa keren generasi sekarang adalah kesetaraan gender. Beliau tidak mengingkari kodrat dasar wanita. Sekolah yang didirikan Kartini juga mengajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar wanita saat itu. Itu sekelumit tentang Kartini. Lantas, Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur di New York. Bagaimana kita membayangkan ini? Ini akhir April. Di dalam gedung Asia Society di tepi Avenue itu, di auditoriumnya yang penuh sesak, orang memandang ke pentas. Pramudia Anantatur di New York. Sesuatu yang lebih tak terduga. Orang sadar bahwa di panggung yang tertata itu ada sesuatu yang datang dari sebuah pengalaman yang suram. Pramudia yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan tumbuh di masa revolusi dan yang menuruni bakat ayahnya dalam bidang tulis-menulis, banyak menulis karya yang bersifat perjuangan bangsa melawan penjajahan. Kemudian hidupnya yang pahit karena mengalami penahanan bertahun-tahun di masa Soekarno dan Soeharto telah melahirkan karya-karya besar yang memunculkan pemikiran perjuangan menentang penindasan dan ketertindasan.
Karya-karya itu berisi tentang upaya Pram untuk membela orang-orang yang tertindas dan menyuarakan penderitaan mereka, kata aktivis buruh dan perempuan Dita Indahsari. Esensi atau bangun karya ketertindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya itu ada di dalam buku-buku Pramudia Anantatur. Dan itu adalah praktek kolonialisme dan feodalisme. Tema pemasungan kebebasan dan perlawanan atas ketertindasan menjadi dominan karena memang tidak jauh dari kehidupan Pram yang lahir di Blora 6 Februari 1925. Pram kenyang dengan berbagai pengalaman berupa perampasan hak dan kebebasan. Dia banyak menghabiskan hidupnya di balik terali penjara, baik pada zaman revolusi kemerdekaan, zaman pemerintahan Soekarno, maupun di era pemerintahan Soeharto. Proses perlawanan yang ditampilkan itulah yang menginspirasi. Dan Pramudia di New York. Masa-masa suram yang pahit penuh ketertindasan dan keterkangan telah berujung kebebasan dan kemerdekaan. Pram sudah menjalaninya. Pram dikenal dunia. Karya-karya Pram telah mendunia dan menginspirasi dunia. Perjuangan melawan ketertindasan dan keterkekangan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan adalah sebuah perjuangan yang humanis dan universal. Nah, sedikit kan? Memang sedikit saja tentang Kartini di atas. Tapi sudah cukup paling tidak untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang humanis. Humanisme Kartini adalah humanisme yang universal. Dan di bidang lain, di bidang sastra, Pramudia Anantatur pun menelurkan pemikiran-pemikiran yang humanis melalui tulisan-tulisannya. Masih enakkah kopi kita? Masih renyahkah cemilan kita? Mari kita berguyon mesra dengan kemanusiaan kita, agar tetap enak dan renyah hidangan kita. Salam. Good evening. Introduce myself. My name is Renaldi Bayu Pradata. Would like to interpret what has been conveyed by my honorable lecturer, Mr. Robertus Bambang Edi Pramono. The universal humanism of Kartini and Pramudia Anantatur. What is humanism? Moreover, universal humanism. It seems like something that is far up there among the great fanfare and not here, among the piles of straw and the smell of the sweat after planting rice. It's as if man wants to be mighty with his mind to build a new civilization that is better, more advanced, and that does not distinguish between who you are, who I am, but he says, let's be together because we are whatever we are. He may not be grandiose with many terms, categories, definitions, or terminology. He only knows that every human being equals his own uniqueness and needs but leads to a common life that respects each other and advances without harm. So who is he? Back we are stuck. Who's he? Who am I and who you are? He and I and you. He, I and you are absolutely the same. Our human beings and humanity. Perhaps that's how cephalitism is simply. While drinking coffee and eating snacks, it would seem that many would be curious if humanism were just a cup of coffee and a plate of snacks with human intimate jokes. Let's take a little quite seriously about these creatures of humanism. Many people talk about humanism, even some claim to be humanists. I don't know what they have in mind because of
because each of them certainly has its own taste for translating the meaning of humanism. Those who claim to be humanists are not necessarily real humanists, while those who are truly humanists do not want to claim to be humanists are also funny. But such is the one view from that part of the world there. Humanism is no way touches the spiritual aspects of man transcendently. Humanism is purely human with its natural logic and mind and rationality. All base themselves or on morality, rationality, and human attitudes that are detached from the divine element. In short, it can be concluded that humanism is a belief or principle of living life as a human being who seeks its truth through logic and rationale for the sake of progress and the common good. Since this belief exists all over the world, meaning that it involves various human beings from all parts of the world, the term universal has emerged and is attached to the terminology of humanism. Frankly, there will be no end to it if we talk about humanism in detail and remember so many definitions, streams, and opinions about humanism, each of which necessarily brings and believes and its own truth. It may take a day or even a whole week to talk about the details. Given the very limited time, place, and area of discussion, it is time we talk a little, well, indeed a little about Kartini and Pramudia with respect to the above humanism. Who is Kartini? Who is Pramudia Anantatur? Both of them are big figures of this country in their respective fields. Raden Ajeng Kartini was born in Jepara, Central Java on April 21st, 1879. Kartini is famous for her thoughts that are far and advanced beyond her time. His strong desire to see the woman of his people forward and not become subordinate man has driven him to fight hard through the world of education. Despite the differences in nature between woman and man, Kartini believes that the woman of her nation deserves to be equal and equal to man. To her friends, she often poured out her heart about her desire to advance the woman in her country. To her friends, she often writes letters expressing her thoughts on the equal rights of the woman and man. She wants women to have the freedom to learn and learn. Her attention is not only about the emancipation of women, but also general social issues. Kartini sees women's struggle for freedom of autonomy and legal equality as part of the broader movement. In fact, Kartini later wrote her thoughts about the social condition at that time, especially about the condition of indigenous women. Most of her letters contained complaints and lawsuits, particularly regarding the culture of the region, which was seen as an obstacle to women's progress. The letter written to her friends in the Netherlands is proof of how much Kartini wanted to free her people from the discrimination that had been cultivated in her era. Kartini's struggle was not only written on paper, but was proven by establishing free schools for girls in Jepara and Rembang. And what she did with the school was followed by other women by establishing Kartini schools in various cities, such as in Semarang, Surabaya, Malang, Madiun, Cirebon, Yogyakarta, and Yogyakarta. After Kartini's death, the letter was collected and
published into a book entitled Out of Habis Gelap Terbitlah Terang. What is contained in this book is very influential in encouraging the progress of Indonesian women because of the content of the writing has become a source of motivation for the struggle of Indonesian women in the future. This book is a boost of the spirit of Indonesian women in fighting for their rights. However, it is also worth remembering that he imagined the position of a woman who is no longer a subordinate man. If the cool language of the current generation is gender equality. She did not deny the woman's specificity. The school founded by Kartini also taught sewing, reviewing, cooking, and so on, lessons which were the basic skills of women at that time. That's a little bit of Kartini, Mr. Pram said. Then, I'm sorry. Oh, sorry. That's a little bit about Kartini. Then, Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur in New York. How do we imagine that? It is the end of April inside the Asia Society building. In its overcrowded auditorium, people looked over. Pramudia Anantatur in New York. Something even more unexpected. People realized that on organized stage, something came from a bleak experience. Pramudia, who was born during the Dutch colonial period and grew up during the Revolution and who rejected his father's talent for writing, wrote many works that were the nation's struggle against colonialism. Then his bitter life due to years of detention in which Sukarno and Suharto had given birth to a masterpiece that gave rise to thoughts of struggle against oppression and oppression. This work is about Pramudia's efforts to defend the oppressed and voice their suffering. Say teacher and women's activist Tita Indahsari, the sense of building of the work of oppression in the political, economic, and cultural sphere. It is in the book Pramudia Anantatur. It is the practice of colonialism and feudalism. The themes of freedom, shackling, and resistance to oppression became dominant, as it was not far from the life of Pram, who was born in Blora on February 6, 1925. Pram is full of various experiences in the form of deprivation of rights and freedoms. He spent many of his lives behind prison bars, both during the Independence Revolution, Sukarno's rule, and in the era of Suharto's rule. It was the process of resistance displayed that inspired Pramudia in New York. The bitter bleak period of oppression has led to freedom and independence. Pram is known to the world. His work has gone global and inspired the world. The struggle against oppression and restraint for freedom and equality is a humanist and universal struggle. Well, a little bit, right? It's Mr. Pram said. It is indeed a little bit of that about Kartini Buff, but at least not enough to show that she is a humanist. Kartini's humanism is universal humanism, and in another field, namely in the field of literature, Pramudia Anantatur also launched a humanist thought of his writings. Is our coffee still good? Is
Is it still crispy for our snacks? Let's get intimate with our humanity to keep our dishes tasty and crispy. Thank you.